Oh, kasi may patagan diha 100 lang. Dali na mo patagan na. Nanagan ay 100. Oh, patagna ko be. May buntag, madam. Patagna ta ko, madam be. Oh, may buntag sa mo na Inday. Oh, ali dali. Abi mo kamot nimo be. Uy, lagi ka kapularan karon. Oh, makabana kag dato nya dax ba? pud siya. Ayo Man, wa ko tagna. Ha? Ano man? Bana. Pobre. Ya, gamay sa notes. Ay, di maulay lahi di mauni. Kanang kuanday kanang sani. Ang imong kapalaran jud nimo kay imo jung bana na ay siya yuta nga dako kaayo pila ka hektarya yang yuta. Bana. Siya yuta. Kaang no daghan kaang. Yutas kaang ba daghan. Naa. Wa wala katag-an jud. Pike magna. Sa piki, dili ko piki ha. Kani sure na gyud ni. Kani ko palaran mo karong adlaw serte kay makadaog kag luto rong adlaw. Sure na gyud na. Oh, banta balik ako dili tinuod. Daog kag luto ron. Lagi tuon ako sure jud makadaog jud kag luto. Wala ko daog luto. Mama palitan niya akong habak o papadaog luto. Sige lang patag luto, daog luto ba malas mga ko eh. Jamo hindi ko bayad 100 eh, piki ka. O di ka katagan sa akong kapalaran karong adlaw. Ay, ambot mo ay. Naka na nga to, ulit sa inyo ay. Imo na yung daw tong business na. Ako na to.